हेडलाइंस आप मुलाहिजा फरमा चुके हैं, आगे बढ़े और आपको बताएं कि दरामदी खामाल बरामदात बढ़ाने के लिए करें इस्तेमाल। महकमे कस्टम्स ने टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को बड़ा रिलीफ दे दिया। खामाल इस्तेमाल करने की मुद्दत 18 माह बढ़ा दी। खामाल की दरामद पर टैक्स और ड्यूटी से इस्तेमाल हासिल करने वालों को मसनूआत तैयार करके बरामद करना होगी। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स को अरबों रुपए के रिलीफ की उम्मीद। महकमा कस्टम्स की रवा माली साल के दौरान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए बड़ी सहूलत। बरामद कुनिंदगान बैरून मुल्क से मंगवाया जाने वाला खाम माल 1.5 साल तक इस्तेमाल कर सकेंगे। खाम माल 18 महीनों में इस्तेमाल करके वैल्यू एडिशन करना होगी। रिलीफ हासिल करने वालों को मसनूआत तैयार करके बरामद करना होगी। वाज़ेह रहे कि पहले हुकूमत ने इसकी डेडलाइन 5 साल मुकर्रर की थी, जिसे बाद में 9 माह तक महदूद कर दिया गया था। ताहम कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत ने खाम माल इस्तेमाल करने की मुद्दत बढ़ाकर 18 माह कर दी है। EFS में रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर्स को बगैर टैक्स और ड्यूटी खाम माल दरामद करने की इजाजत मिल गई। EFS में रजिस्टर्ड फैसलाबाद के सनतकार सालाना अरबों रुपए का खाम माल बगैर टैक्स और ड्यूटी दरामद करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद जैन के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी के दरवाजे पर डिजिटल चौकीदार बिठाने की तैयारी। अब होगा हर प्लॉट, हर मकान और हर कमर्शियल यूनिट का डिजिटल रिकॉर्ड। महकमा एक्साइज का प्रॉपर्टी टैक्स में शफाफियत के लिए बड़ा फैसला। डिवीजन भर में जायदादों का डिजिटल सर्वे किया जाएगा। सर्वे टैक्स नेट में रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज का होगा। प्रॉपर्टी टैक्स इंस्पेक्टरों के लाभ महदूद इख्तियारात को कम करने में भी मदद मिल सकेगी। महकमा एक्साइज का प्रॉपर्टी टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम। रवा माली साल डिवीजन भर में जायदादों का डिजिटल सर्वे होगा। डिजिटल सर्वे में टैक्स नेट में रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड दोनों अक़साम की प्रॉपर्टीज को शामिल किया जाएगा। सर्वे का मकसद सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद जायदादों के रकबा, लोकेशन और दीगर तफसीलात को जमीनी हकाइक से मैच करना है। डिजिटल सर्वे के जरिए यकीनी बनाया जाएगा कहीं हकाइक छुपा कर टैक्स चोरी तो नहीं की जा रही। इसके साथ साथ टैक्स नेट से बाहर रह जाने वाली जायदादों का सुराग भी लगाया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स इंस्पेक्टरों के लामहदूद इख्तियारात को कम करने में भी मदद मिलेगी और निजाम में शफाफियत आएगी। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन हुकाम के मुताबिक इकदाम प्रॉपर्टी टैक्स वसूलियों में शफाफियत लाने के लिए उठाया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद जैन के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। डीजल की कीमत में इजाफे से महंगाई की नई लहर का खदशा। फैसलाबाद में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 5% बढ़ा दिए। झंग का किराया 12,000 से बढ़कर 12,600 रुपए का हो गया। लाहौर का किराया 17,790 से बढ़कर 18,860 रुपए मुकर्रर। मुल्तान के लिए माल बरदार का किराया 18,720 रुपए से बढ़कर 19,630 रुपए का हो गया। ताजरों का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहते हैं कि कारोबारी लागत मजीद बढ़ जाएगी। डीजल की कीमत में इजाफे के बाद किरायों में नुमाया इजाफा। फैसलाबाद के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 5% तक किराए बढ़ा दिए। फैसलाबाद से झंग का किराया 12,000 से बढ़कर 12,600 रुपए मुकर्रर। फैसलाबाद से लाहौर का किराया 17,790 से बढ़कर 18,860 रुपए हो गया। मुल्तान का किराया 18,720 रुपए से बढ़कर 19,630 रुपए मुकर्रर। कराची का किराया 66,420 रुपए से बढ़कर 69,740 रुपए हो गया। फैसलाबाद से पेशावर का किराया 57,600 रुपए से बढ़कर 60,480 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। ताजिरों की जानिब से किरायों में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। उनका कहना था कि कारोबार पहले ही शदीद मुतासिर हैं, अब ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ने से कारोबार मजीद मुतासिर होंगे। एकदम से कारोबार तो आगे ही नहीं था, बिल्कुल डीजल बढ़ा है तो एकदम किराए भी बढ़ गए हैं। जो माल की तरसील थी, जो आमद जामद थी, उनके भी किराए बढ़ गए हैं, तो कस्टमर इंतहाई परेशान है। आप ये देखें कि जब पिछले दिनों में इंटरनेशनली पेट्रोल कम हुआ था तो 24-20 दिन लगे थे इनको कम करने में, अब 1 घंटे में 1 दिन में इन्होंने बढ़ा दिया है। कारोबार पर असरात तो माशाल्लाह पहले बहुत ज़्यादा पड़ चुके हुए हैं। ये बढ़ाते 100 के हिसाब से हैं, कम करते रुपये के हिसाब से हैं। हम एक छोटा सा लॉलीपॉप देते थे, उसके बाद जो हमारे पर जो बम गिराते हैं वो आपके सामने का वाम पहले बेचारी पिस चुकी हुई है। अब किराए बेतहाशा बढ़ चुके हुए हैं। मजदूर बंदा जो है वो डेली बेस पे काम करने वालों किधर जाए। ताजिर बिरादरी की जानिब से अपील की जा रही है कि महंगाई पर कंट्रोल पाने के लिए हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी करे ताकि कारोबारी हालात में बेहतरी आ सके। कैमरामैन राना इदरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। सब्जी फरोशों की चांदी, शहरियों की जेब खाली। फैसलाबाद की ओपन मार्केट में मुनाफा खोर सरगर्म। एक हफ्ते के दौरान सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड।
जंग में 7 रोज के दौरान चिकन 72 रुपए महंगा हो गया। टोबा में सब्जियों फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। आलू, टमाटर, अदरक और सब्ज मिर्च के निर्ख बढ़ गए। चिनोट में भी सब्जियां महंगी, घिया कद्दू 60 और घिया तोरी 30 रुपए किलो महंगी हो गई। शहरियों का सरकारी निर्खों पर अमल दरामद का मुतालिबा। फैसलाबाद की ओपन मार्केट में मुनाफाखोरों का राज, दुकानदारों ने सरकारी नरखनामे रद्दी में डाल दिए। आलू 28 रुपए मुकर्रर, 100 रुपए किलो फरोख्त। अदरक 355 रुपए मुकर्रर, 400 रुपए किलो दस्तियाब। टमाटर 130 रुपए मुकर्रर, 250 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। अरवी 150 रुपए, प्याज 120 रुपए किलो मुयस्सर रहे। फूल गोभी 180 रुपए, टिंडे 130 रुपए किलो फरोख्त। सब्ज और शिमला मिर्च की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड, करेले भी महंगे हो गए। जंग में 7 रोज के दौरान चिकन 72 रुपए महंगा हो गया। फल, सब्जियों और अंडों के बाद नर्ख बढ़ गए। सब्ज मिर्च 20, शिमला मिर्च, टिंडे, अदरक 30, भिंडी 70 और खीरे 75 रुपए महंगे हुए। फार्मी अंडे 2 रुपए महंगे, कीमत 233 रुपए दर्जन मुकर्रर। अदरक 150 रुपए, टमाटर 250 रुपए किलो फरोख्त। बंद गोभी 100 रुपए, प्याज 120 रुपए किलो दस्तियाब। अरबी 65 रुपए मुकर्रर, 80 रुपए किलो बिकने लगी। भिंडी 180 रुपए, टिंडे 150 रुपए किलो फरोख्त। करेले फार्मी 130 रुपए, खीरे 180 रुपए किलो मुयस्सर रहे। सेब काला किलो 380 मुकर्रर, मार्केट में 450 रुपए किलो दस्तियाब। केले 220 रुपए दर्जन, आड़ू 300 रुपए किलो फरोख्त। खुबानी सैद 50 रुपए महंगी, मार्केट में 300 रुपए किलो बिकने लगी। टोबा टिक्सिंग में सब्जियों फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। प्याज की कीमत में 20 रुपए इजाफे के बाद 100 रुपए किलो मुकर्रर। आलू की कीमत 10 रुपए इजाफे के बाद 30 रुपए किलो हो गई। टमाटर 80 रुपए इजाफे के बाद 185 रुपए किलो मुकर्रर। लहसुन की कीमत 20 रुपए कमी के बाद 310 मुकर्रर कर दी गई। अदरक 25 रुपए इजाफे के साथ 360 रुपए किलो तक फरोख्त। लीमो की कीमत 50 रुपए कमी के बाद 200 रुपए मुकर्रर। सब्ज मिर्च 40 रुपए इजाफे के बाद 120 रुपए किलो फरोख्त। फूल गोभी 50 रुपए इजाफे के साथ 120 रुपए मुकर्रर। सेब काला किलो पहाड़ी 20 रुपए इजाफे के बाद 380 रुपए किलो फरोख्त। केला की कीमत 10 रुपए इजाफे के बाद 200 रुपए मुकर्रर कर दी गई। चिन्योट में भी सब्जियों की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। आलू 35 रुपए मुकर्रर, 100 रुपए किलो फरोख्त। प्याज 150 रुपए, टमाटर 300 रुपए, अदरक 360 रुपए किलो दस्तियाब। चाइना लहसुन 20 रुपए सस्ता होकर 310 रुपए किलो हो गया। घिया कद्दू 60 और घिया तोरी 30 रुपए किलो महंगी हो गई। शिमला मिर्च 30 रुपए इजाफे के बाद 240 रुपए किलो फरोख्त। सब्ज मिर्च 10 रुपए इजाफे के बाद 110 रुपए फी किलो मुकर्रर। शहरियों का सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। आपको बताएं कि फैसलाबाद में वक्फे से बारिश, शहर के मुतादिद निशेबी इलाके से अब आ गए। मिलत रोड और रियाज शाहिद चौक बारिशी पानी में डूब गया। टूटी रोड पर जमा बारिशी पानी से हादसात के खतरात मंडलाने लगे। मिलत चौक, नूरपुर, ग्रीन टाउन, धनोला और दीगर इलाकों में भी पानी जमा। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। फैसलाबाद में होने वाली बारिश से नशीबी इलाके दरियाब आ गए। चंद घंटों की बारिश ने ज़राई इंतजामिया की नकासी आब के दावों की कलई खोल दी। मिलत रोड बारिश की पानी में डूब गया। टूटी रोड पर बारिशी पानी जमा होने से हादसात के खतरात बढ़ गए। मिलत चौक, नूरपुर, ग्रीन टाउन, धनोला और दीगर इलाकों में भी बारिशी पानी जमा हो गया, जबकि जगह बारिश का पानी जमा होने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। फैसलाबाद में बारिश से इकबाल स्टेडियम से मलिका रियाज शाहिद चौक में पानी जमा। नकासी आब न होने के बाद शहरियों को मसाइल का सामना। उनका कहना था कि नकासी आब यकीनी बनाई जाए। बारिश के बाद इधर सूरत हाल बहुत ख़राब होती है। इधर सीवर का इंतज़ाम जो सा बिल्कुल नाक़िस है। गुजरने में आपके सामने देखने कितनी दुश्वारी होती है। नासा की जानिब से नकासी आब के लिए कोशिश तेज कर दी गई। हमारा टीम के साथ रिपोर्टर अरसलान दुरानी के साथ उमर रांझा, सिटी 41 फैसलाबाद। चिनौर शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश निशेबी इलाके ज़ेरे अब आ गए। मोहल्ला गढ़हाट, ढोल सिकंदर, मदरसातुल बनात रोड पर बारिश का पानी जमा हो गया। राजीपाल और बेरगफूराबाद रोड समेत मुल्हिका गलियां भी पानी से मुतासिर। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। चिन्योट में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मोहल्ला गड़ा, ढोल सिकंदर, मदरसा बनात रोड बारिश का पानी जमा हो गया। राजवाली और मेन गफूराबाद रोड समेत मुल्हका गलियां भी पानी से मुतासर। निकासी आब न होने के सबब शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। सड़कों पर पानी में शहरियों की बाइक्स बंद हो गई। पानी इतना जबरदस्त है कि मोटरसाइकिल भी बंद हो गया। मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल हो गया, आवाम का गुजरना मुश्किल हो गया। अभी से रोड बैठ गया, बाद में क्या बनेगा, इसका फौरी तौर पर नोटिस। शहरियों का कहना था कि मोहल्लों के इतराफ मेन रोड पर पानी जमा हो गया। पानी के बाद गुजरने का रास्ता नहीं। जब भी बारिश आती है कई रोज तक पानी जमा रहता है। मुतासरा शहरियों ने वासा हुकाम से फौरी निकासी आब का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में मानसून बारिशें। वज़ीर आला पंजाब ने सूबा भर की इंतजामिया को मुतहरिक रहने का हुक्म दे दिया।
کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور فیلڈ افسران کو مکمل الرٹ رہنے کی ہدایت، بارش کے پانی کی فوری نکاسی ہر صورت یقینی بنانے کا حکم، بادشاہ آپریشنز کی مسلسل نگرانی اور مؤثر مانیٹرنگ کی ہدایت، نشیبی علاقوں اور چوکنگ پوائنٹ سے پانی فوری نکالنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ مانسون شروع غفلت یا غداری کی کوئی گنجائش نہیں۔ پی ایم اے کنٹرول روم اور تمام ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز الرٹ رہیں، ریسکیو 122 بادشاہ اور دیگر ادارے مشینری سمیت تیار رہیں، شہری علاقوں میں بارش کا پانی کھڑا نہ ہونے دیا جائے، محکمہ آبپاشی نہروں میں پانی کے بہاؤ کی مسلسل نگرانی کرے، شہری اور دیہی علاقوں میں تمام مین ہولز کے ڈھکن یقینی بنانے کا حکم۔ جنگ شہر میں ترقیاتی منصوبے، شہر کے بیچوں بیچ موجود کسی ایک روڈ کو ماڈل بنانے کا فیصلہ، یوسف شاہ روڈ اور شہید روڈ کا سروے شروع، منتخب ہونے والی ایک سڑک کی ری ڈیزائننگ اینڈ ری ماڈلنگ کر کے دیدہ زیب بنایا جائے گا۔ شہر میں ترقیاتی منصوبوں کے تحت مرکزی شاہراہ کو ماڈل روڈ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا، یوسف شاہ روڈ اور شہید روڈ کا سروے شروع کر دیا گیا، جس کے بعد دونوں میں سے ایک سڑک کو ماڈل روڈ کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ منتخب شاہراہ کی ری ڈیزائننگ اور ری ماڈلنگ کر کے اس سے جدید اور دیدہ زیب شکل دی جائے گی تاکہ شہریوں کو بہتر سفری سہولیات کے ساتھ خوبصورت ماحول بھی میسر آ سکے۔ منصوبے کے تحت سڑک پر یکساں ڈیزائن اپنایا جائے گا اور تمام سائن بورڈ ایک ہی طرز پر نصب کیے جائیں گے۔ نئے اسٹریٹ لائٹس، رنگ و روگن، پیچ ورک اور دیگر تزئین و آرائش کے کام بھی کیے جائیں گے۔ حکام کے مطابق ترقیاتی منصوبے کے تحت منتخب سڑک کو جدید معیار کے مطابق اپ گریڈ کیا جائے گا، جس کے بعد جنگ کی مرکزی شاہراہ نئی شناخت کے ساتھ سامنے آئے گی اور شہر کے انفراسٹرکچر میں نمایاں بہتری متوقع ہے۔ ٹوبا ٹیکسی کے علاقے بابڑا کالونی کا روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جگہ جگہ موجود گڑھے حادثات کا سبب بننے لگے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا، ٹوبا ٹیکسی میں بابڑا کالونی روڈ حادثات کا سبب بننے لگا، بابڑا کالونی روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، روڈ پر جگہ جگہ گڑھے موجود، اس حوالے سے شہریوں کا کہنا تھا کہ اکثر ہماری بائکس کے ٹائرز کو نقصان پہنچتا ہے، اس روڈ سے راہگیروں کے بھی اکثر گرنے کے واقعات پیش آتے ہیں، روڈ ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے اکثر یہاں سیوریج کا پانی جمع ہو جاتا ہے، انتظامیہ سے اپیل ہے کہ جلد روڈ کی تعمیر و مرمت کی جائے۔ سوشل میڈیا پر پنجاب بھر کی تمام سبزی منڈیوں کی انٹری فیس اور پارکنگ آؤٹ سورس ہونے کی خبر بے بنیاد قرار، صدر انجمن تاجران شاہین گروپ غلام محمد آباد سبزی منڈی میں بھی میدان میں آگے، کہتے ہیں کہ سبزی منڈی کی پارکنگ اور انٹری فیس کے حوالے سے تمام خبریں بے بنیاد ہیں۔ صدر انجمن تاجران شاہین گروپ غلام محمد آباد سبزی منڈی کہتے ہیں سبزی منڈی کی پارکنگ اور انٹری فیس کے حوالے سے تمام خبریں بے بنیاد ہیں، سبزی منڈیوں کی پارکنگ اور انٹری فیس کا کام ٹھیکے پر دیا جاتا ہے، جن منڈیوں کے ٹھیکے نہیں ہوئے ان کو ہدایات جاری کی ہیں کہ فوری عمل درآمد کیا جائے۔ جنگ میں صحت کے شعبے میں بڑی پیش رفت، رانا زید آئی پیک کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، تقریب میں ڈپٹی کمشنر علی اکبر اور سینئر بورڈ ممبر آئی پیک سید نفاست رضا شریک ہوئے، سابق ایم پی اے فیصل جبوانہ سمیت دیگر معززین کی بھی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر کہتے ہیں کہ شہریوں کو دہلیز پر مفت اور معیاری طبی سہولیات ملیں گی۔ جنگ کے رہائشیوں کے لیے صحت کے شعبہ میں اہم پیش رفت، رانا زید آئی پیک کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں ڈپٹی کمشنر علی اکبر، آئی پیک کے چیف کوارڈینیٹر سید نفاست رضا شاہ، سابق ایم پی اے نواب فیصل جبوانہ کی خصوصی شرکت، ایئر کوموڈور ریٹائرڈ شاہد لطیف باجوہ، ضلعی افسران، سماجی شخصیات اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے معززین نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر کا کہنا تھا کہ منصوبے کا مقصد شہریوں کو مفت اور معیاری طبی سہولیات ان کی دہلیز پر فراہم کرنا ہے۔ سینٹر کے قیام سے متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ کی روک تھام، بروقت تشخیص اور علاج معالجے میں مدد ملے گی۔ جنرل میڈیکل کلینک، ہیپاٹائٹس، ٹی بی اور ایچ آئی وی کلینکس، خواتین و بچوں کی صحت کا مرکز، ڈینٹل، فزیو تھراپی اور آنکھوں کے امراض کے کلینکس قائم کیے جائیں گے۔ جدید ڈائگنوسٹک لیب، امیونائزیشن سینٹر، فارمیسی، ریڈیولوجی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ اور ایڈیٹوریم بھی منصوبے کا حصہ ہیں۔ جنگ کے لیے نا جی ایک بڑا مائل سٹون ہوگا
اور انشاءاللہ جس کی آج ہم نے گراؤنڈ بریکنگ کر دی ہے، یہ جنگ جو صحت کے لحاظ سے سمجھا جاتا ہے کہ جو سروے ہوا کہ سب سے زیادہ ہیپاٹائٹس کے پیشنٹ ہیں، یہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارے فلنتھراپی والے جو یو ایس بیس ہمارے ڈاکٹرز ہیں 3، سمیر شفیع صاحب، عبدالرحمان صاحب اور ہمارے رانا زید صاحب، جی ان کی ایک آرگنائزیشن تھی جن کا خواب تھا، جو پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، ایک ڈاکٹر جنگ سے بلانگ کرتے ہیں، کہ ہم نے اپنے علاقے میں جا کے سرو کرنا ہے۔ یہ ڈائگنوسٹک لیب بننے جا رہی ہے جس میں ہر طرح کا انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا اور فری آف کاسٹ ہوگا۔ چیف کوارڈینیٹر سید نفاست رضا شاہ کا کہنا تھا کہ صحت کے ساتھ ساتھ منصوبے کے تحت عوامی پارک، پبلک لائبریری اور آڈیٹوریم کی تعمیر و توسیع بھی عمل میں لائی جائے گی۔ رانا زید آئی پیک کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کو ڈاکٹر سمیر شفیع، معروف کاروباری شخصیت عبدالرحمان اور دیگر مخیر حضرات کے تعاون سے مکمل کیا جائے گا۔ کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کے قیام سے شہر میں صحت کی سہولیات کے معیار میں نمایاں بہتری آنے کی توقع ہے۔ اس کے 2 فیز ہیں۔ پہلے فیز میں تو یہ بلاک ہے ہمارا، جو پہلا اس پہ پورا ڈیزائن ہو چکا ہے، یہ 10,000 اسکوائر فٹ کا بلاک ہے۔ اس میں تمام جو لیبز ہیں اور خاص طور پہ HIV اور ہیپیٹائٹس کے ریلیٹڈ بہت زیادہ جو ہے اس کے ٹیسٹ بھی ہوں گے اور اس کی علاج بھی ہوگا، اسکریننگ بھی ہوگی، کمپلیٹ ان آل ریسپیکٹ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ سیکنڈ فیز میں اور تھرڈ میں یہ اویئرنیس کے لیے ایک پورا ایڈیٹوریم کا پلان ہے، تاکہ سب سے زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے، کیونکہ جنگ میں لٹریسی جو ہے وہ ویک ہے۔ پروجیکٹ مینیجر رانا زید آئی پیک کمیونٹی ہیلتھ سینٹر، یہ پروجیکٹ جنگ کے شہریوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ کیمرامین محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز، CT41 جنگ۔